बरेलीर सरजमीन থেকে সিংহের মতো গর্জন করে বলেছিলেন ইমাম আহমদ রাজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেছিলেন লম ইয়াতি নাজির ও কাফি নাজারি মিসলে তু না শুদ পয়দা জানা ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ পৃথিবীর বুকে কোনো মা আপনার মতো কোনো সন্তানের জন্মই দিতে পারেনি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এই হাদিসটি উল্লেখ আছে আবু দাউদ শরীফ 4291 নম্বর হাদিস। ইমামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ইমামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন 100 বছরের শুরুর দিকে বা শেষের দিকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দুনিয়ার বুকে একজন করে মুজাদ্দিদকে পাঠাবেন এই উম্মতের জন্য, যেন মানুষকে সঠিক পথে চালানোর জন্যে এবং দ্বীনকে মজবুত করার জন্যে। ইমাম আহমদ রাজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি হচ্ছেন একজন মুজাদ্দিদ। ইমাম আহমদ রাজা তিনি হচ্ছেন একজন মৌলানা। ইমাম আহমদ রাজা তিনি হচ্ছেন একজন কোরআনের কারি। ইমাম আহমদ রাজা তিনি হচ্ছেন একজন হাফিজে কোরআন। ইমাম আহমদ রাজা তিনি হচ্ছেন একজন মুফতি। ইমাম আহমদ রাজা তিনি হচ্ছেন একজন মুহাদ্দিস। ইমাম আহমদ রাজা তিনি হচ্ছেন একজন মুফাসসির। ইমাম আহমদ রাজা তিনি হচ্ছেন একজন মুহাদ্দিস। ইমাম আহমদ রাজা বিশ্ববাসীকে পবিত্র কোরআনুল মজিদের সুন্দর অনুবাদ কানজুল ইমাম দিয়েছেন। ইমাম আহমদ রাজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বিশ্ববাসীকে ফতোয়া বিভাগের এনসাইক্লোপিডিয়া ফতোয়ায়ে রাজাবিয়্যা দিয়ে গেছেন। ইমাম আহমদ রাজা সারা বিশ্ববাসীর নবীর প্রেমিকদের জন্যে হাদায়েকে বকশিশ কিতাব দিয়ে গেছেন। ইমাম আহমদ রাজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি একজন আশিকে রসুল ছিলেন। ইমাম আহমদ রাজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একজন নবীর প্রেমিক ছিলেন। ইমাম আহমদ রাজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পৃথিবীর সমস্ত বাতিল ফিরকাকে মুঁহতোড় জবাব দেনেওয়ালা মুজাদ্দিদ ছিলেন। ইমাম আহমদ রাজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে সালাম পাঠ করার সুন্দর সালাম শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। মুস্তাফা জানে রহমত পে লাখো সালাম। ইমাম আহমদ রাজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সারা পৃথিবীর মুসলমানের অন্তরের মধ্যে নবীর প্রেম প্রীতি ভালোবাসা ভরে দিয়ে গেছেন। তিনি হচ্ছেন ইমাম আহমদ রাজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। ইমাম আহমদ রাজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হচ্ছেন তিনি যিনি আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রেম প্রীতি ভালোবাসা সম্মান করার ইমানি দায়িত্ব প্রত্যেকটা মুসলমানের। এই শিক্ষা ইমাম আহমদ রাজা দিয়ে গেছেন, যিনি বরেলির সরজমিনে আরাম করছেন নিজের মাজার মুবারকের মধ্যে। তিনি হচ্ছেন ইমাম আহমদ রাজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। তিনি বিশ্ববাসীকে শিখিয়ে গেছেন আল্লাহর নবীকে কেমন ভালোবাসতে হয়, আল্লাহর নবীকে কেমন প্রেম করতে হয়, আল্লাহর নবীকে কেমন সম্মান করতে হয়। এই শিক্ষা ইমাম আহমদ রাজা বরেলির সরতাজ ইমাম আহমদ রাজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বিশ্ববাসী সমস্ত মুসলমানকে শিখিয়ে গেছেন। তিনার আজ উর্স বরেলি শরীফে তাই সারা পৃথিবী থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ, সাধারণ মানুষ নয়, হাফিজ কারি মৌলানা মুফতি মুফাসসির বড় বড় আল্লামা শাইখুল হাদিস সকলেই আজ বরেলির সরজমিন দিকে রওনা হয়েছেন। তিনি হচ্ছেন ইমাম আহমদ রাজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। তিনি একজন নবীর প্রেমিক ছিলেন, নবীর আশিক ছিলেন। তিনি নবীর প্রেমিক কেমন ছিলেন আর তিনি কত বড় মুজাদ্দিদ ছিলেন, আসেন আমরা দারুল উলুম দেওবন্দের এবং আহলে হাদিসের কিছু বক্তাদের মুখ থেকে শুনি, যারা বিপক্ষে কিন্তু সত্যকে স্বীকার করেছেন যে হ্যাঁ ইমাম আহমদ রাজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনার ব্যক্তিত্ব কী ছিল, তিনি কত বড় ইমাম ছিলেন, তিনি কত বড় শাইখুল হাদিস ছিলেন, তিনি কত বড় পণ্ডিত ছিলেন, তিনি কত জ্ঞানের মহাজ্ঞানী ছিলেন। তিনাদের মুখ থেকে আমরা শুনি যে ইমাম আহমদ রাজা আশিকে নবী, বরেলির সরতাজ, সারা পৃথিবীর সমস্ত আহলে সুন্নতুল জামাতের দিল ও ইমানকে মজবুত করে গেছেন। তিনি হচ্ছেন ইমাম আহমদ রাজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। আসেন তিনাদের মুখ থেকে, অন্য ফিরকার আলিম উলামাদের মুখ থেকে ইমাম আহমদ রাজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গুণগান, তিনি কেমন আশিকে নবী ছিলেন, নবীর প্রেমিক ছিলেন, কত বড় ইমাম ছিলেন, কত বড় মুজাদ্দিদ ছিলেন। ইমাম আহমদ রাজা সারা বিশ্ববাসীকে কম বেশি 1400 কিতাবের উপহার দিয়ে গেছেন। তিনি হচ্ছেন ইমাম আহমদ রাজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। দেখেন আহলে হাদিস ও দেওবন্দের আলিমের মুখ থেকে শুনেন
যে তিনি কত কিতাব লিখে গেছেন। তিনি বলছেন 100 বছরের মধ্যে যে কোনো ফিরকার যত আলিম আছে তাদের সমস্ত কিতাব যদি এক জায়গায় জমা করা হয় তারপরেও অত কিতাব হবে না যত কিতাব ইমাম আহমদ রাজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু লিখেছেন। সুবহানাল্লাহ। আসেন তেনার ভিডিও দেখি। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह की मजलिस में किसी ने कह दिया रजा अहमद रजा खान बरेलवी, तो नाराज हो गए। सुभान इतने अल्लाह। बड़े आलिम का नाम इतनी बेअदबी से लेते हो, तुम हजरत मौलाना अहमद रजा साहब नहीं कह सकते? इमाम अहमद रजा खान बरेलवी के बारे में किसी ने मुझे कोई इबारत ला के दी। मैंने कहा इमाम अहमद रजा से हमारे हजारों इख्तिलाफात हो सकते हैं, मगर मैं ये मानता हूँ कि इमाम अहमद रजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी नहीं करते थे। ये हमें कोई डर खौफ नहीं है, मर के अल्लाह को जवाब देना है। अहमद रजा खान साहब के फतावा जो है ना 34 जिल्दों में तकरीबन अब छपे, पढ़ो फिर बात करो, यानी इस जाके लाइब्रेरी में देख लो। हमने कितनी रातें खपा के इसका मुताला किया है और जो चीजें अहम नजर आई हैं उसकी अपनी एक फहरिस्त हमने अपने कलम से लिखी है। 34 जिल्दें पढ़ना कोई मामूली बात। खान साहब ने बाज जगह पे जो फतवे दिए हैं उससे पता चलता है कि इस शख्स की फिक्र कितनी गहरी थी। पढ़े ना यार, क्यों नहीं पढ़ते? हमारे यहाँ 5 सेट उसके पढ़े हैं। ये जितने फतवे का काम यहाँ करते हैं हमने सबसे कहा कि इसे पढ़ो, कई कई जिल्दें ये पढ़ भी चुके हैं। मैंने कहा इससे तासुब से हटो, इस ज़हन को खोलो। अगर आप अकीदे की बात करें, खान साहब की बात थोड़ी सी रह गई, अहमद रजा खान साहब के फतावा निकालें और उस जमाने में जिस भी मकतबा फिक्र के जितने मुफ्ती थे वो अपने 100 साल के बुजुर्गों के फतावा जमा करें तो उतने नहीं बनते जितने अकेले शख्स से फतावा। खुदा को जवाब देना है या बस इतनी बात है, मरना है कि नहीं? सोच समझ के राय देनी चाहिए। खान साहब ने जितना कुछ लिखा है किसी भी फिरके और तबके के सारे मिलकर 100 साल में ले आए कि हमारे बुजुर्गों ने इतनी जिल्दें 5-5 6-6 शख्सियात के फतावा उसके मुकाबले में कुछ। मैं इस दफा अभी उम्र पे गया, 4-5-7 दिन पहले आया हूँ। मैं यकीन करो मैंने रोजा मुबारक पे खड़े होकर दरूद पढ़ा। मैंने रोजे पे खड़ा होकर दरूद पढ़ा। कितना दरूद पढ़ता हूँ मैं, कितनी दफा पढ़ा है, कितनी दफा सलाम किया है, अल्लाह मुझे कई दफा ले गया अपने फजल से। इस दफा मैंने दरूद पढ़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाख सलाम, शम्मा बज़ में हिदायत पे लाख सलाम, वो सुहानी घड़ी जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाख सलाम। मैंने जो वहां खड़ा होकर ये दरूद पढ़ा, खुदा की कसम जो मेरी कैफियत बनी कभी नहीं बनी ऐसी कैफियत जो मुझे पड़ी। मैंने वहां खड़ा होकर दुआ मांगी, या अल्लाह जिसने ये सलाम लिखा है, मौलाना वो क्या नाम सबका है, अहमद रजा खान साहब बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। मैंने कहा या अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमा, अल्लाह उनके लिए इतनी दुआ की। मैंने वहां खड़े होकर मैंने कहा या रसूल अल्लाह आप उनकी शफाअत फरमाएं। तो दुआ जिनका ये दरूद पढ़ के मेरी ये कैफियत बन गई वो क्या हो गए? अल्लामा रजा खान ने तो क्या है दुर्र मुख्तार की शरह भी लिखी है, जद्दुल मुमतार, दुबई से भी छपी 30 जुल्द। आदमी गजब का था, सुभान अल्लाह। समझ में लगो, हर इंसान के तफर्रुदात भी होते उलमा के, लेकिन आदमी है पढ़ने की, समझ में पढ़ने की चीज। और अरबों के यहाँ भी बहुत उससे फकाहत में लोग इस्तेफादा करते हैं, समझ में कि नहीं। मैंने पहले भी आला हज़रत की कई नातें पढ़वाई, अब भी हम आला हज़रत की कई नाते हैं जो शाहकार हैं। मैं कहता हूँ नबी अलैहि सलाम से मोहब्बत का जो इजहार किया है कमाल का। अपने भाइयों को निजी महफिल में कहता हूँ, आज ऑन कैमरा भी कह देता हूँ कि आला हज़रत ने जो इजहार मोहब्बत अपनी शायरी में नबी अलैहि सलाम के साथ किया है, इस तरह का मेरे इल्म में किसी भी आशिक ने अपने माशूक के लिए नहीं किया। जो मैंने पहले भी आला हज़रत की कई नातें पढ़वाई, अब भी हम आला हज़रत की कई नाते हैं जो शाहकार हैं। मैं कहता हूँ नबी अलैहि सलाम से मोहब्बत का जो इजहार किया है कमाल का।